मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे बस्ती के बच्चे पढ़ने लिखने में आगे आए। इसीलिए मैंने फैजुल्ला चिश्ती को, कलीमुद्दीन को, जहीरुद्दीन को और स्वप्निल दीक्षित, मेरा MBA अमेरिका से करा इन लोगों ने, और B.Tech IIT खड़गपुर से करा। उनकी बहुत छोटी सी फैमिली थी, लेकिन इनके घर में इनकी बहन डॉक्टर भी है फौज के अंदर। और मेरा दिली ख्वाहिश यही है कि हम लोग अपने बस्ती के लोगों को आगे बढ़ाएं पढ़ने में। बच्चों के काउंसलिंग की जरूरत है, उनके जो शक हैं, सवाल हैं, उनका सेटिस्फैक्टरी जवाब देना जरूरी है। बच्चे के किसी भी सवाल को हमको सप्रेस नहीं करना है। ये तो माँ बाप की ड्यूटी है ना कि उन्हें देखना चाहिए कि बच्चा हमारे फोन में कर क्या रहा है। बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए कभी कभी। कि इंसान को बदतमीजी की हद तक जिज्ञासु होना चाहिए, मतलब किसी भी मोड़ पर जाकर के ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा है, फिर तो वही ना आप लहर उठेगी, वो डिसिप्लिन नीचे खींच देगा। मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ, मैं अपने पापा का मोबाइल जब यूज करती हूँ जब मुझे कोई काम होता है। मैं फालतू मोबाइल यूज नहीं करती हूँ, नहीं पापा मेरे देते हैं, क्योंकि मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में और एक कस्बा है यहाँ ठिरा निजावत खां, वहाँ एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। खास तौर से ये प्रोग्राम जिन लोगों ने कराया है उनको आज से पहले आप लंगर कमेटी के तौर पर जानते थे। जब आला हजरत का उर्स होता था, आप वहाँ जो ज़ायरीन आते थे उनको खाना खिलाते थे। लेकिन ये एक बदली हुई सोच और नजरिए का सबूत है कि आपने एक बेहतरीन प्रोग्राम कराया है। तालीम जिस तरह से बदलाव चाहती है, अब से 10 साल पहले तालीम का पैटर्न था वो दूसरा था, लेकिन अब जिस तरह से चेंज आ रहे हैं और आला तालीम को लेकर के बच्चों को किस तरह से तालीम दिलाई जाए, खास तौर से कि वो दीन के भी करीब रहें, उसी को लेकर आपने आज प्रोग्राम किया था। बड़ी हस्तियां इस प्रोग्राम में आई। मौलाना सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह चिश्ती आए थे और भी कई लोग हैं। एक अमेरिका रिटर्न है जो वहां से तालीम हासिल करने आए हैं, वो भी बच्चों को ये बताने के लिए आए हैं कि तालीम किस तरह से हासिल करने चाहिए और कैसे वो जमीन से फलक छू सकते हैं। हमसे बात करने की बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। जानना चाहता था कि मोबाइल को लेकर अभी तक जो ओपिनियन आई है लोगों की, उसमें उनका कहना यह है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाए कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है तो कहते मोबाइल छीन लीजिए उससे। लेकिन आपने उस सच को कबूल किया है, तो इसका क्या तरीका होता है वालिदैन के पास कि वो अपने बच्चे को इसके जो नुकसान वाली चीज है उससे बचा सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक नेसेसिटी है। आज होमवर्क, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल्स ये सब आ गए हैं और ई ज्ञान और बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, एजुकेशनल पोर्टल्स हैं जहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल मौजूद है और बच्चों को वो एक्सेस करना पड़ता है। तो हम सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए, या घर में आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तो मोबाइल हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। खासकर कोरोना में जो लॉकडाउन रहा उसमें इसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस सामने आ गई। तो हमने पेरेंट्स को यही कहा कि आपको अपने बच्चे को मॉनिटर करना पड़ेगा और काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, एक 17 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे के जो इमोशंस होते हैं, जो उसके में एक नई चीज़ों को जानने के लिए एक इंक्लिनेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करना और काउंसलिंग करना ये ज़रूरी है। दूसरी बात, हमने कहा इससे पहले और इससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं हमारे इशू समाज के सामने, वो है राइज इन एथिज्म, जो नास्तिकवाद बढ़ रही है कि लोगों का खुदा से इनकार होना। हमने इस पे बात की। LGBT इशू को, जो एक वेस्टर्न कल्चर है, उसको इंडिया में नॉर्मलाइज करके पेश करने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में फिल्में बनाई जा रही हैं। हमने कहा ये भी एक मुस्लिम सोसाइटी के सामने चैलेंज है। तीसरा, साइंस को बुनियाद बनाकर इस्लामिक प्रिंसिपल पर एतराज़ करना, हमने बताया इस पे भी आज गुफ्तगू की ज़रूरत है। लिविंग रिलेशनशिप की बिना शादी के लड़के और लड़की का एक साथ रहना, इसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, हमने इसके मुतालिक बात की। और हमने कहा हमको इसके लिए पेरेंट्स को ग्रूम अप करने और पेरेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत करें। इसके लिए मैं गौहर खान साहब और फलाह रिसर्च फाउंडेशन बरेली के एडवोकेट फरीद खान साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बरेली शरीफ में इस तरह के फंक्शन को, इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। देखा ही जा रहा है कि जो खराब चीजें हैं उनका बहुत जबरदस्त शोर है। इस तरह के कार्यक्रम वाकई मुझे भी एक बहुत अच्छा लगा, गौहर खान की पहल, क्योंकि हम आपको लंगर कमेटी के तौर पर जानते हैं जी। लेकिन ये उससे बहुत एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत आगे की सोच है। ये देखिए, बदले हुए नजरिया की। अब मैंने गौहर खान साहब को ये कहा कि भाई, एक जमाने से आप लंगर चला रहे हैं और यकीनन गरीबों को, परेशान
میں جو پریشانی کی حالت میں لوگوں کو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، انسانیت کا کام ہے. لیکن ہم نے گوہر خان صاحب کو کہا کہ بھائی یہ اس طرح کے فنکشن بھی ہمارے سماج کی ضرورت ہے. ہم کو لگتا ہے کہ سماج کو صرف رات کے جلسے اور کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، نہیں. آج پیرنٹس کے کاؤنسلنگ کی، بچوں کی تربیت کی، مینج کاؤنسلنگ سینٹرز کی، اس طرح کے فنکشن کی ضرورت ہے. اور ہماری جو فاؤنڈیشن ہے فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن، ہم اس کے تھرو ایسے ہی پروگرامز کو پروموٹ کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح سے شور خراب چیزوں کا ہے جی کہ بہت سی ایسی چیزوں کا شور سنائی دے رہا ہے کہ جو جھوٹ بھی ہے، جی اور وہ جھوٹ اس طرح سے سچ ثابت ہو رہا ہے کہ کیونکہ اس کا چرچا بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایسے میں جو سچ ہے، جیسے اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو سچ ہے. جو باتیں آپ نے بتائی وہ واقعی جو بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ ایگری ہوں گے اس سے، لیکن ان سے ان بچوں کو کیسے ان کے قریب لے کر آیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہم نے بتایا تھا بچوں کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ان کے جو شک ہیں، سوال ہیں، ان کا سیٹسفیکٹری جواب دینا ضروری ہے. بچے کے کسی بھی سوال کو ہم کو سپریس نہیں کرنا ہے اور بچوں کو بتانا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں، بہت کلیئر ایگزامپل. میں کسی خاص کولڈ ڈرنک کا نام نہیں لوں گا. آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ کولڈ ڈرنک ہے، اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، جو چیزیں شامل ہیں، ان کو زوم اپ کر کے پڑھیے. وہ پتہ لگے گا وہ سب جا کر آپ کے سٹمک لائننگ کو، ایپیتھیلیل سیلز کو گلا دیتی ہیں. لیکن چونکہ ہر گرمی کے موسم میں کولڈ ڈرنکس کے بہت پرچار ہوتا ہے، بچے اس کی طرف انکلائن ہو جاتا ہے. دوسرا ایگزامپل دوں گا، اتنے سارے ملک ڈرنک کا نام آ رہا ہے، میں پھر کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گا کہ یہ ڈالیں گے تو آپ کے بچے کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی، یہ پئیں گے تو بڑھ جائے. آپ اپنے بچوں کو بولیے کہ اس کو زوم اپ کر کے دیکھیے، اس میں شوگر جو ہے 90% ہے. تو اسی طرح چون پراش کا برانڈ ہے، بہت سارے کمپنیوں کا چون پراش ہے، اس میں جو چیزیں آپ بچوں کو زوم اپ کر کے دکھائیے کہ دیکھیے اس میں یہ چیزیں ہیں، لیکن دنیا اس کو اپنا رہی ہے. یعنی آپ اپنے بچے کو ریشنلی، سائنٹیفکلی یہ پروف کیجئے کہ ہر چیز جو چمک رہی ہے اور ہر چیز میڈیا جس کا پروپوگیٹ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح آسان کیجیے، لیکن آج کل شادیاں اور نکاح بہت مشکل ہوتے ہیں. جی آج کے فنکشن میں ہم نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ کور نہیں کیا ہے. ہم نے آج بات کی کہ انشاءاللہ اگلے ایونٹ میں اصلاح معاشرہ پہ کام کریں گے. جہیز ایک سماج کا ایک بہت ہی بھیانک اور برا ایک حصہ بن چکا ہے. لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جب بچے کو پڑھائی میں جو خرچ کیا وہ ہم جہیز کے ذریعے لیں. بہت غلط ہے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. اور جو لوگ جہیز مانگتے ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، وہ یہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا نکما نکھٹو ہے، وہ کما نہیں سکتا، اور آپ کی بیٹی جو پیسہ لے کر آئے گی اس سے ہمارا گھر چلے گا. تو اس کو دور کرنے کے لیے تو ایک جرم تو ہے ہی، انڈین قانون کے مطابق ایک غلط کام ہے، جیل کی سزا ہے جو لوگ جہیز مانگیں گے. سماج میں بڑے لوگوں کو آنا پڑے گا، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ان کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم جہیز کو نہیں لیں گے، اور اپنے شادی کو سمپل کرنا پڑے گا کہ کسی غریب کو کسی یہ نہیں لگے کہ ہم بھی اس شان و شوکت سے قابل کریں. تو سادگی جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے اسی کو اختیار کرنے پڑے گا. مجھے وقت ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم.